Le deuxième type de crise, c'est la crise des économies mixtes. Donc on a une période jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, c'est les économies agricoles. Après 1750, la deuxième moitié, c'est le début donc, de la naissance de la révolution industrielle. Donc une activité industrielle va voir le jour et qui va cohabiter. غادي تسكن تتساكن تتعايش مع النشاط الأصلي اللي هو النشاط الفلاحي. لذلك أصبحنا نتحدث عن اقتصاديات مختلطة بين الفلاحة والصناعة. Donc les économies mixtes. Donc suite aux transformations qui ont eu lieu dès la moitié du 1750, hop, et après. Les économies sont devenues mixtes, pour la raison que je viens d'expliquer. Les économies deviennent mixtes. Donc, à côté de l'agriculture toujours importante, on trouve l'activité industrielle naissante qui était en développement après la révolution industrielle. Donc c'est pour ça que nous parlons عن اقتصاديات مختلطة تساكن وتعايش الصناعة والفلاحة. Donc comme c'est le cas pour les économies agraires, les crises des économies mixtes se déclenchaient par une baisse de la production agricole. Une baisse de la production agricole, suivie par une baisse des revenus des agriculteurs, puis une baisse de la demande des produits industriels, qui se traduit par une surproduction industrielle. Donc cette relation étroite entre l'agriculture et l'industrie va avoir deux aspects différents. Le premier aspect, il concerne la crise de l'économie agricole. Donc si l'agriculture est en crise, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une baisse de la production agricole. Et chaque fois qu'il y a une baisse dans l'économie agricole, les revenus des agriculteurs, les revenus de ceux qui exercent l'agriculture vont baisser. Et lorsque les revenus des agriculteurs vont baisser, automatiquement, il va y avoir une baisse de la consommation dans le secteur industriel. Et cette baisse de consommation des produits industriels, qu'est-ce qu'il va donner comme résultat? Il va donner des produits industriels qui vont s'accumuler parce qu'ils ne trouvent pas preneur, et on sera dans une crise de surproduction industrielle. Donc on a parlé dans les économies agricoles et agraires de crise de sous-production. Là, dans les crises des économies mixtes, on a deux aspects de la crise. La sous-production agricole, la crise de sous-production, qui provoque une crise de surproduction industrielle. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أن الفلاحين الذين يعملون في القطاع الفلاحي عندما تتراجع العائدات ديالهم، المنتوجات ديالهم، المداخل ديالهم، بالتالي تتأثر سلبا على الإنتاج الصناعي، وبالتالي تكون هناك مشكل في الميدان الصناعي وتنتج أزمة فائض الإنتاج. Donc cette situation se traduit par une sous-activité. ملي تيكون هنا surproduction industrielle, les unités de production, ils vont baisser leur cadence de production. غادي يخفضوا من وتيرة الإنتاج الصناعي. ملي تنخفضوا من وتيرة الإنتاج الصناعي تتكون عندنا وضعية sous-activité. النشاط كيقل، وملي كيقل النشاط تنقصوا من العمال، تنقصوا من الإنتاج، تيظهر عندنا لو فينومين دو شوماج، ظاهرة
ديال البطالة. إذا الأزمات الاقتصادية المختلطة، إذا بعد التغيرات التي وقعت بعد منتصف القرن 18 أصبحت الاقتصاديات مختلطة. إذا التعايش بين النشاط الصناعي إلى جانب النشاط الفلاحي. إلى جانب الفلاحة التي ما زالت مهمة ظهرت أنشطة صناعية التي بدأت تتطور بعد الثورة الصناعية. إذا هذه الوضعية غادي يوقع عندنا فيها واحد النوع تاع اتصال مباشر، une sorte de relation directe. كما هو الحال بالنسبة للاقتصاديات الفلاحية، ظهرت أزمات الاقتصاديات المختلطة بسبب تراجع الإنتاج الفلاحي الذي أدى إلى تراجع مداخل الفلاحين. إذا تراجع الإنتاج، إذا أزمة في القطاع الفلاحي تؤدي إلى تراجع الإنتاج الفلاحي، تراجع الإنتاج الفلاحي يؤدي إلى تراجع المداخل، donc la baisse des revenus d'agriculteurs، وهذا التراجع المداخل الفلاحين ينعكس بدوره سلبا على الطلب على المنتجات الصناعية. Il n'y a plus suffisamment de preneurs, il n'y a pas suffisamment de consommateurs, donc une baisse de la consommation des produits industriels. إذن هذا التراجع الطلب على المنتجات الصناعية سينتج عن هذا المسلسل فائض الإنتاج الصناعي نظرا لتراجع الطلب. دونك هذا تراجع الطلب اش غادي تكون النتيجة النهائية ديال هذه العلاقة بين الفلاحة والصناعة؟ النتيجة النهائية تراجع أنشطة القطاع الصناعي، لأن فيه كثرة الإنتاج مما فسح المجال لظهور البطالة. شيء طبيعي عندما تكون في قطاع معين يكون هناك تراكم للإنتاج، يعني المخازن لي ديبو عامرين، دونك لي ريسبونسابل دي زونيتي دو برودكسيون، يعني المنتجين أرباب المعامل أرباب الوحدات الصناعية يلجؤون إلى التخفيض من وتيرة الإنتاج. عن طريق ماذا؟ عن طريق تسريح العمال، وهذا تسريح العمال يؤدي إلى ظهور ظاهرة البطالة. Donc les crises des économies mixtes apparaissaient sous deux aspects. إذن في الاقتصاديات أو في أزمات الاقتصاديات المختلطة الأزمة تظهر على جوج المستويين كما سبق أن أشرت إلى ذلك قبل قليل. أزمة قلة الإنتاج الفلاحي ثم أزمة فائض الإنتاج الصناعي. Donc la crise de sous-production agricole puis qui donne lieu à une crise de surproduction industrielle. Les manifestations des crises des économies mixtes ne sont pas uniquement économiques, mais également sociales. Je viens de l'expliquer il y a quelques instants. Le fait qu'on est dans une situation de surproduction industrielle, donc les responsables de production, ils baissent la cadence, ils baissent le rythme de production. Donc les conséquences ne sont plus économiques, ne sont plus qu'économiques, mais elles sont également sociales. Et l'apparition du chômage, ce n'est qu'un aspect parmi les aspects sociaux donc de cette crise des économies mixtes. مظاهر أزمات الاقتصاديات المختلطة لم تكن فقط ذات طابع اقتصادي، بل لها أيضا جوانب اجتماعية مثل ظهور وانتشار البطالة الناتج عن تخفيض وتيرة الإنتاج الصناعي وتسريح العمال. Le dernier élément, les crises du capitalisme industriel. On a parlé des crises d'économie agricole, la crise des économies mixtes. Maintenant, le troisième type de crise, la crise du capitalisme industriel. Azamat Rasmaliya Sénaïa. Donc, à partir du milieu du 19e siècle, cette fois-ci, à partir de 1850, le milieu du 19e siècle, et à cause du développement industriel et du phénomène de centralisation et de concentration de capitaux que nous avons vu dans les séances précédentes,
Donc les crises changent de nature et ce sont de plus en plus des crises de surproduction. ما بقيناش في وضعية أزمات قلة الإنتاج كما هو الحال في خلال النصف الأول من القرن 18 وحتى في بعض الأحيان في النصف الثاني من القرن 18. إذن في القرن التاسع عشر النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحنا أمام أزمة أو أزمات من نوع جديد اللي هما أزمات تاع فائض الإنتاج. Donc les raisons, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc les crises financières dues au crash boursier et au secteur banquier se traduisent par les retraits donc, de dépôts bancaires, ce qui a eu comme conséquence moins de crédit pour les entreprises. Je l'ai dit tout à l'heure, on est passé des crises dans le secteur agricole, des crises dans le secteur industriel et à la fin du 19e, on a à côté des crises du secteur industriel, des crises à caractère financier. أزمات من نوع مالي أو تهم المؤسسات المالية أو على الأقل تبدأ بالمؤسسات المالية. Quand on parle des crashs boursiers, انهيار البورصات, quand on parle des crises des banques, أزمات الأبناك أو القطاع المالي, donc les crises sont de plus en plus financières. Donc lorsqu'on a une crise qui est déclenchée, une crise financière qui est déclenchée, donc on a des comportements qui sont différents de la part des clients. Il y a certains clients donc, qui retirent leurs argent des banques. Donc là, les retraits de dépôts bancaires, et quand les porteurs de capitaux ils retirent leur banque, ça donne lieu à des comportements et à des situations très difficiles pour les entreprises financières, c'est-à-dire pour les banques. Donc moins de crédit, quand les banques n'ont pas d'argent, n'ont pas de capitaux, donc c'est de moins en moins de crédit pour les entreprises. Et quand les entreprises n'arrivent pas à avoir les crédits pour relancer, pour développer leurs activités économiques, le résultat, c'est des crises dans les entreprises et apparition du chômage. Donc on a un résultat qui est similaire à celui que nous avons vu dans l'activité industrielle. Donc surproduction industrielle, ralentit la production et nous donne du chômage. Là, crise financière, retrait des dépôts bancaires, manque de capitaux dans les banques, donc moins de crédit pour les entreprises, donc c'est la crise dans les entreprises, donc c'est l'apparition du chômage. Donc les crises du capitalisme industriel apparaissaient en premier lieu dans le domaine financier. Donc les bourses de valeur, Boursat al-Qiyam, et des banques, les exemples les plus importants, on a la crise économique de 1929, mais aussi la crise financière de 2008, mais on peut aussi parler de la crise du début des années 2000 au niveau des pays du sud-est asiatique lorsqu'il y a eu des retraits donc de capitaux des banques de ces pays-là de la part des fonds de pension américains et européens. Donc certains pays donc, de la région du sud-est asiatique ont connu donc des crises importantes, mais heureusement c'était des crises qui sont très très limitées dans le temps. Dans الأزمات أو أزمات الرأسمالية الصناعية عفوا ابتداء من منتصف القرن 19 ونظرا للتطور الصناعي ولظاهرتي تركز وتمركز الرساميل تغيرت طبيعة الأزمات وأصبحت أكثر فأكثر أزمات فائض إنتاج. لم نعد نتحدث عن أزمات قلة الإنتاج بل أزمات فائض الإنتاج في أواخر في النصف الثاني من القرن 19 ونهاية القرن 19. الأزمات المالية الناتجة عن انهيارات البورصات والقطاع البنكي غالبا ما ينتج عنها سحب الأرصدة البنكية
مما يؤدي إلى تقليص قروض الممنوحة للمقاولات، وينتهي هذا المسلسل بأزمات الشركات والمقاولات وظهور البطالة. إذا نفس النتيجة اللي عرفتها الأزمات القطاع الصناعي أو القطاعات المختلطة تظهر نفس الشيء، ظهور البطالة نظرا لغياب القروض الممنوحة للمقاولات. إذا أزمات الرأسمالية الصناعية ظهرت في البداية في القطاع المالي، بورصة القيم مثلا والأبناك، دونك لي بورس دي فالور اي لي بونك. ومن الأمثلة الأكثر تعبيرا على هذا النوع من الأزمات سواء الأزمة ديال 1929 والأزمة المالية سنة 2008، وكذلك كما قلت قبل قليل الأزمة المالية التي همت مجموعة من الدول جنوب شرق آسيا في بداية الألفية الثالثة، عندما قامت مجموعة من الشركات بسحب والصناديق الائتمانية بسحب ودائعها المالية بالأبناك المتواجدة بهذه الدول بجنوب شرق آسيا. إذا تفسيرات الأزمة، لو ديغني أكس تفسيرات الأزمة. Donc, comment une crise est expliquée par les économistes qui appartiennent à différentes idéologies qui sont généralement différentes. Donc les explications donc, de la crise que connaît le système capitaliste sont nombreuses. D'abord, on a l'explication libérale de la crise. Donc pour les libéraux, la crise est toujours passagère. La deuxième, l'explication keynésienne, donc de Keynes, il considère la crise comme une insuffisance de la demande effective. L'explication marxiste, donc la crise pour Marx et pour ceux qui ont adopté l'idéologie de Marx, la crise est due à la sous-consommation. إذن عندنا ثلاثة تفسيرات للأزمة. التفسير الأول هو التفسير الليبرالي الذي يعتبر الأزمة كمرحلة عابرة. إذن الأزمة تكون دائما عابرة حسب التفسير الليبرالي. التفسير الكينزي، الأزمة بالنسبة لكينز تعبير عن ضعف الطلب الفعلي. التفسير الماركسي، الأزمة تنتج عن قصور أو ضعف الاستهلاك. إذن فيما يتعلق بالتفسير الأول، l'explication libérale, donc la crise est toujours passagère. Donc dans la pensée libérale, il y a la conviction que les lois du marché permettent un ajustement constant entre l'offre et la demande. Ça, on le sait, et vous le savez tous, on parle de l'économie capitalistique, ou l'économie libérale, ou l'économie de marché. Pourquoi on l'appelle l'économie de marché? Tout simplement parce que, pour eux, c'est le marché qui régule tout. Donc on le constate à partir de cette idée. Pour la pensée libérale, il y a la conviction que les lois de marché, قوانين السوق هي التي تؤدي إلى تدبير الكل. Par conséquent, il ne peut y avoir de surproduction. L'offre crée sa propre demande. L'offre crée sa propre demande selon la fameuse loi de Jean-Baptiste Say. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en participant à la production d'un bien, les différents acteurs qui participent à cette production, que ce soit le fournisseur des matériaux, c'est-à-dire le fournisseur de matières premières, que ce soit le travailleur, peu importe sa nature, qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un ingénieur ou autre, que ce soit le capitaliste, c'est-à-dire le porteur du capital, c'est-à-dire le patron. Donc, quelle que soit la nature de ces acteurs, ils gagnent tous autant d'argent qu'il leur en faut pour l'acheter.
C'est-à-dire, moi, en tant que patron de mon activité industrielle, je gagne de l'argent. Donc, je peux acheter ce que je veux. En tant que fournisseur, مورد إذا الشخص اللي يجيب المادة الأولية للمصنع lui aussi il gagne de l'argent. Le travailleur, l'ouvrier ou l'ingénieur, lui aussi il gagne de l'argent. Donc tout le monde gagne de l'argent qui leur permet donc d'acheter le bien en question. Donc le contenu de ça, donc, c'est que l'offre crée sa propre demande. Donc tout le monde travaille, donc normalement tout le monde gagne de l'argent, donc tout le monde a la possibilité de faire les achats qui le concernent. Donc s'il y a crise, il n'est que passagère. باعتبار أن مختلف الفاعلين يربحون الأموال، وبالتالي إذا كانت هناك أزمة فهي أزمة عابرة ليس إلا. S'il y a crise, il n'est que passagère, dans la mesure où il y a toujours retour à la situation d'équilibre. Là, je rappelle le schéma que nous avons donné au début de la séance des 4 étapes donc, de l'évolution de l'activité économique. Donc, donc le retour à l'équilibre, grâce au libre jeu du mécanisme du marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui permet de réguler un certain nombre de choses et qui permet le retour à la situation d'équilibre. إذا التفسير الليبرالي الأزمة دائما عابرة. إذا في جوهر الفكر الليبرالي هناك اقتناع بأن قوانين السوق تسمح دائما وباستمرار بتحقيق مطابقة بين العرض والطلب. لذلك قلت قبل قليل سمي الاقتصاد الليبرالي أو الاقتصاد الرأسمالي باقتصاد السوق، l'économie de marché. وبالتالي إن حدثت أزمة فهي مؤقتة وموسمية ليس إلا. وبالتالي لا يمكن الحديث عن فائض في الإنتاج لأن العرض يخلق طلبه الخاص حسب مضمون قانون المنافذ لجون بابتيست ساي que j'ai expliqué il y a quelques instants. هذا يعني أن مورد المواد, le fournisseur. J'ai parlé tout à l'heure des 3 acteurs, الفاعلين الثلاث, المورد المواد يعني هذاك اللي كيجيب المادة الأولية, العامل l'ouvrier والرأس المالي حامل الرساميل يحصلون على ما يكفي من النقود والأموال لشراء المواد. دونك بناء على هذا التحليل فالأزمة حسب الفكر الليبرالي إذا ظهرت في قطاع معين لا يمكن أن تكون إلا أزمة عابرة أي موسمية، لأن ميكانيزمات السوق تسمح دائما بالرجوع إلى حالة التوازن. وهنا أذكر بالرسم البياني الذي قدمناه في بداية الحصة. L'explication keynésienne, c'est-à-dire de Keynes, il parle de l'insuffisance de la demande effective. بالنسبة لي إن وجدت أزمة فالأمر يتعلق بقلة الطلب الفعلي. Donc pour Keynes, c'est l'insuffisance de la demande effective, c'est-à-dire demande de consommation et d'investissement, qui est le facteur déterminant dans l'explication de la crise du système capitaliste. Pourquoi il parle de l'insuffisance de la demande effective et il parle de la demande de consommation et demande d'investissement? Parce que dans la production des biens, on a généralement les biens de consommation et les biens d'investissement. Je ne veux pas entrer dans les détails relatifs à ces éléments. Normalement, vous devez les avoir dans les autres cours beaucoup plus spécialisés en économie. Mais cette baisse de demande de consommation et d'investissement, il est considéré comme le facteur déterminant de l'explication de la crise dans le système capitaliste. Cette insuffisance, donc de la demande effective, est due en partie au phénomène de thésaurisation. C'est-à-dire quand on gagne de l'argent, on ne l'exploite pas complètement dans l'achat
des biens et de produits et de services. On met quelque chose d'à part, on met quelque chose dans les réserves. Donc, la production étant égale aux revenus distribués, si une partie de revenus était thésaurisée, qu'est-ce qu'on a? Sa contrepartie en termes de production ne peut être écoulée. بعبارة أخرى ملي كنربحوا الفلوس مداخل معينة وهذوك المداخل إلا خدينا منهم واحد الجزء قمنا بالادخار ديالو ما بيناش نصرفوه ليكيفالون ديال هذاك الشيء اللي ادخرنا هو اللي غادي يتحول لأون برودكسيون لواحد الإنتاج اللي ما تباعش والتراكم ديال هذاك الإنتاج اللي ما تباعش هو الذي غادي يعطينا لا سور برودكسيون حسب التعبير أو التفسير ديال كينز. إذا تفسير الكينز ديال الأزمة عبارة عن ضعف الطلب الفعلي. بالنسبة لكينز النقص في الطلب الفعلي أي طلب الاستهلاك وطلب الاستثمار كما أشرت إلى ذلك هناك على مستوى المواد مواد الاستهلاك ومواد الاستثمار. إذا ملي كنشريو المواد اللي كنستهلكوا هذوك راه مواد تدخل في إطار طلب الاستهلاك ولكن ملي كنشريو مواد للاستثمار مثلا مجموعة شركات في منطقة معينة في حي صناعي معين تتجيب هذوك الآلات اللي غادي تستعمل في الوحدات الإنتاجية ديالها هذوك الآلات تتدخل في طلب الاستثمار سي دي بيان دانفستيسمون دونك وهو الحاسم لشرح الأزمات التي يعرفها النظام الرأسمالي باش ما تيكون حسب التفسير الكينزي هذا الطلب الفعلي ضعيف إلا وتكون عنده تأثير في تكون عنده دور في ميلاد أزمة على مستوى النظام الرأسمالي. هذا النقص يرجع بشكل جزئي إلى ظاهرة الاكتناز c'est-à-dire l'épargne mettre une partie de l'argent en épargne. فإذا كان الإنتاج يساوي الدخل الموزع فإن اكتناز جزء من هذا الدخل لميتر في ليبارن يجعل جزءا مماثلا من الإنتاج لا يجد طريقه للتصريف. يعني هذاك الجزء من الفلوس اللي ادخرنا ليكيفالون ديالو في الاستهلاك تيبقى على مستوى الإنتاج والتراكم ديال هذوك الكميات من الإنتاج هي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى فائض في الإنتاج وبالتالي ظهور أزمة فائض الإنتاج. L'explication marxiste, la crise est due à la sous-consommation. بالنسبة للناس بالنسبة لكارل ماركس بالنسبة للناس اللي تبنوا الإيديولوجية الماركسية الأزمة هي راجعة إلى قلة الاستهلاك. وهنا يجب أخذ بعين الاعتبار نوع التفسير الماركسي أو الإيديولوجية الماركسية للاستهلاك وللطبقات الشعبية والطبقات العاملة والطبقات المحرومة. إذا بالنسبة لكارل ماركس إذا تواجدت هناك أزمة تاع فائض الإنتاج فهي ليست حقيقية لأن الطبقات الكادحة الطبقات العمالية لا تتوفر على قدرة شرائية لشراء مواد. إذن هذا غروسو مودو هو المضمون تاع التفسير الماركسي. Donc pour eux, pour l'explication de Marx ou ceux qui adoptent l'idéologie marxiste, il faut signaler d'abord que la notion de surproduction est rejetée, مرفوضة. فائض الإنتاج أزمة فائض الإنتاج مرفوضة من طرف التفسير الماركسي. لماذا؟ Parce que selon ces derniers, selon les marxistes, la notion de surproduction peut induire en erreur. Tant que les besoins d'une grande partie de la société ne sont pas satisfaits. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut dire par une grande partie de la société? Karl Marx, on le connaît, il défend les couches populaires
et les couches des ouvriers et les couches des plus démunis طبقات المحرومة. لذلك تقول هو بأن أزمة فائض الإنتاج ليست أزمة حقيقية parce qu'il y a beaucoup de gens dont les besoins ne sont pas satisfaits. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Parce qu'ils n'ont pas les moyens. ما عندهمش الموارد لقضاء الحاجات ولسد الحاجيات اليومية ديالهم. Autrement dit, il ne peut naturellement être question de surproduction au sens d'une surabondance de produits par rapport aux besoins. بالنسبة ليه ما يمكنش يكون هناك واحد فائض في الإنتاج إلا ما كانش لي besoins الحاجيات تاع الطبقات كاملين تم التلبية ديالها. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat de cette situation? Selon les marxistes, la crise est donc due à une sous-consommation. قلة الإنتاج. علاش قلة الإنتاج؟ عفواً قلة الاستهلاك. علاش قلة الاستهلاك؟ لأن هاد la grande partie de la société الجزء الكبير من المجتمع لا يسد الحاجيات ديالو. ماذا يعني بهذا الجزء الكبير من المجتمع؟ تعني به الطبقات المحرومة. Donc la crise est donc due à une sous-consommation plutôt qu'à une surproduction. إذن هو تيقلب المعادلة. بالنسبة للماركسيين تيقولوا الأمر لا يتعلق بأزمة فائض إنتاج بل أزمة قلة الاستهلاك واللي تشرحها بالعناصر التي أشرت إليها قبل قليل. إذن التفسير الماركسي الأزمة تنتج عن قصور في الاستهلاك. إذن في البداية يجب الإشارة إلى أن مفهوم فائض الإنتاج غير مقبول من طرف الماركسيين للاعتبارات التي أشرت إليها منذ قليل. فهم يعتبرون هذا المفهوم مضل ما دامت الحاجيات الأكثر إلحاحا لجزء كبير من المجتمع لم يتم بعد إشباعها. وهنا كما أشرت قبل قليل يتحدث باعتباره من المؤسسين ديال الفكر الاشتراكي الشيوعي يدافع عن الطبقات الشعبية، عن الطبقات العاملة، عن الطبقات التي لا تتوفر على موارد لسد حاجيتها. إذن بمعنى آخر لا يمكن بالطبع أن يتعلق الأمر بفائض في الإنتاج بمعنى الوفرة. Donc pour lui, lorsqu'il y a une surproduction, ça ne veut pas dire qu'il y a une abondance des produits. Non. Belle d'une existence de produits, mais qui ne trouvent pas preneurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les acheter. إذن بالنسبة بمعنى آخر لا يمكن بالطبع أن يتعلق الأمر بفائض في الإنتاج بمعنى الوفرة في المواد مقارنة بالحاجيات. كاينين الحاجيات عند الطبقات الشعبية والعمالية والكادحة، لكن هذه الحاجيات لم يتم الاستجابة لها لأن تلك الطبقات لا تتوفر على موارد. Donc pour eux, pour les marxistes بالنسبة للباحثين الذين ينتمون إلى الإيديولوجيا الماركسية حسب الماركسيين الأزمة ليست ناتجة عن فائض في الإنتاج بقدر ما هي نتيجة لقصور أو ضعف في الاستهلاك. Donc la surproduction pour les marxistes n'est qu'artificielle et elle est due à une mauvaise répartition des richesses, donc à l'inégalité des ressources des classes sociales. إذن هنا تنجيو المضمون أو إحدى الركائز الرئيسية التي بنيت عليها الإيديولوجيا الاشتراكية والتي هي مرتبطة بالصراع الطبقي، وبالتالي كما تلاحظون يتحدث عن mauvaise répartition des richesses، توزيع غير متكافئ للثروات، وكذلك l'inégalité des ressources des classes sociales. Donc pour eux,
c'est le capitalisme qui est responsable de cette situation, puisque dans sa recherche du profit maximal, le travailleur est réduit au strict minimum et limité par sa consommation. تقول بأن الأجرة اللي تأخذها العامل ما هي إلا أجرة بسيطة لا تسمح له بالاستجابة للمتطلبات ديالو، بل فقط للاستمرار في العمل بنفس الوتيرة لصالح حامل الرساميل. بالنسبة للماركسيين فائض الإنتاج ليس إلا حالة مصطنعة ناتجة عن التوزيع غير العادل للثروة. إذا نكون هنا في مضمون إيديولوجية اشتراكية الشيوعية ديال لينين وديال ماركس اللي كتعتمد بالدرجة الأولى على الصراع الطبقي، وبالتالي غياب التوزيع المتكافئ للموارد بين الطبقات الاجتماعية. لأن بالنسبة إليهم فالرأسمالية في الحقيقة هي المسؤولة عن هذه الحالة. La surproduction en tant que crise, c'est le résultat d'un système qui est le système capitaliste. إذا ماركس والمنتمين للإيديولوجيا الماركسية يتهمون النظام الرأسمالي بأنه هو المسؤول عن هذه الوضعية ديال فائض الإنتاج، بحيث في إطار بحثها المستمر عن الربح أي الرأسمالية عن الربح الأقصى لا يعطي الرأسمالي للعامل لو باترون، ما تعطيش لوفغيي كأجر إلا الحد الأدنى لكي يبقى على قيد الحياة، مما يحد من قدرته على الاستهلاك. بالتالي الأجرة تاع العامل ما هي إلا وسيلة لضمان استمرارية العمل العامل، ولكن تلك الأجرة لا تمكن العمال من سد الحاجيات ديالهم، وبالتالي الرفع من مستوى الاستهلاك، وبالتالي إمكانية إيجاد حل لمشكل فائض الإنتاج. Fin de cette séquence, je vous remercie de votre attention et à la séance prochaine.